ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ୟୁଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସର ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସର ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। ତ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ରିଫଲି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର କେତୋଟି ଫର୍ମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର 4ଟି ଫର୍ମ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସକୁ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସର ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା এই ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ହେଉ କି ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟ ହେଉ, ଶେଷରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥାଏ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତୃତୀୟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା, ଯଦି ବାକ୍ୟଟି କ୍ରିୟା ବା ଭର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ଯଦି ବାକ୍ୟଟି କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଭର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଶେଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିଛି ବା ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଭର୍ବ। ଇଣ୍ଟରରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ଅଛି? ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ତିନିଟି କ'ଣ, ତିନିଟା ଭର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ ପରେ ଅବ୍ଲିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ପରେ ଅବ୍ଲିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆର୍ ଅଛି। ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ତ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇକି। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଠି କେଉଁ ଭର୍ବଟି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଏମ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ? କେବଳ ଆଇ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କିଏ? ଆଇ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଉଛି ଆଇ। ଆଇ ପାଖରେ କେବଳ ଏମ୍ ହେବ, ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏମ୍ ଭର୍ବ। ବାକି ଏମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା ଇଜ୍। ଇଜ୍ କେଉଁଠି ହେବ? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଯେମିତିକି ହି, ସି, ରାମ, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ, ଯେକୌଣସି ନାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଆର୍। ଆର୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା ୱି, ୟୁ, ଦେ। ୱି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ବହୁବଚନ, ୟୁ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦେ ହେଲା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବହୁବଚନ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏମ୍, ଇଜ୍, ଆର୍ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ଯେତିକ। ତାପରେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି, ଯିଏ ଭର୍ବ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହେଲା, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ, ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ମଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଅଦର ୱାର୍ଡ ଯାହା ଥିବ ରହିବ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି କି। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି କି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଭର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି, ମେନ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ରହିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏମ୍। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ଆଇ। ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ? ପକ୍କା ଏମ୍ ଲାଗିବ, ଭର୍ବ।
तापर कौन अच्छी जेहेतु मु अच्छी मोर इंग्लीश हूँ आई तापर कौन रहिबो ना इटिंग ये जो इटिंग है कौन इट इट हूँ मूल भर तार आईएनजी मिसी आईएनजी मिसिकी इटिंग जेहेतु यहाँ कौन कंटिन्यूअस फॉर्म रे अच्छी तो इटिंग है तापर अच्छी राइस तो मु भात खाऊँ कि एम आई इटिंग राइस प्रथम रहा भर्ब तापर सब्जेक्ट तापर भर्ब आईएनजी मेन भर्ब तापर हूँ ऑब्जेक्ट हैला शेष रहा क्वेश्चन मार्क तो मु भात खाऊ अच्छी कि एम आई इटिंग राइस हैगला सेंटेंस ये हूँ इंटरव्यूटिव सेंटेंस दिबा तापर देखिबा आ गोटे सेंटेंस तैयारी करबा देखंतु आंभे भात खाऊछु कि सेठी थला मु एठी हला आंभे बाकी सब समान रहबो खाली मु जगह रे कोन रहउथला ना आई रहउथला आई पाखरे एम लागुथला एठी जेतु आंभे अछु अछि त आंभे जगह कोन हबो आर हे जिवो आंभे इंग्लिश कोन उई पाखरे एम लागिबोनी इज भी लागिबोनी आर लागिबो तो आर तापर उई आसीगला आंभार इंग्लिश उई तापर इटिंग इट हूँ मूल भर्बर आईएनजी जोग होती कौन इटिंग तापर अच्छी राइस ये हूँ ऑब्जेक्ट है तो आंभे भात खाऊछु कि आर उई इटिंग राइस है देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस देखंतु तुम्भे भात खाऊछ कि क्वेश्चन मार्क तुम्भे भात खाऊछ कि खाली एठी तुम्भे चेंज हो जाइए बाकी सब समान रही है तो तुम्भे भात खाऊछ कि यू पाखर कौन लगे तुम्भे इंग्लिश यू पाखर लगे आर तो अच्छी आर रहीगला आसीगला भर प्रथमे तापर रहिला यू तुम्हार इंग्लिश तुम्भेर इंग्लिश यू तापर इटिंग कौन यहाँ हूँ मूल भर्बर आईएनजी जोग होती इटिंग इट्रु इटिंग तापर अच्छे राइस ये हूँ कौन ऑब्जेक्ट तो तुम्भे भात खाऊछ कि आर यू इटिंग राइस होगला तापर देखिबा आउ गोटे सेंटेंस तैयारी करबा देखंतु कौन से भात खाऊछि कि ये आसीगला से आम या पूर्वर एम रो यूज करचे आर रो यूज करचे आउ गोटे रहिला कौन ना इज एबे से इज यूज हम ये अच्छी कौन से तृतीय पुरुष एक वचन सेटा तो तृतीय पुरुष एक वचन जब थी कौन हम इज भर्ब आसो तो जेहेतु यहाँ आम इंटरव्यूटिव सेंटेंस तैयारी करुचे तो प्रथम आसगला भर्ब तापर सेर इंग्लिश ही तापर मूल भर्ब इट इज इटिंग तापर राइस ये हूँ ऑब्जेक्ट आसगला से भात खाऊछि कि इज ही इटिंग राइस आउ क्वेश्चन मार्क देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस सेमाने भात खाऊछंती कि एठी आसला सेमाने हेठी थला से एठी हूँ कौन तृतीय पुरुषर बहुवचन है सेमाने तो प्रथम आसीगला दे सेमाने इंग्लिश कौन दे बाहर कौन लगे आर तो आर दे इटिंग राइस आसीगला तो सेमाने भात खाऊछंती कि आर दे इटिंग राइस क्वेश्चन मार्क होगला बुझिपारे ना ये हूँ प्रेजेंट इंटरव्यूटिव सेंटेंस आम ये तैयारी करवा तो प्रथम आम जानले प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरव्यूटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य को केमी चिन्हवा तापर तार स्ट्रक्चर जानले से स्ट्रक्चर को मन रखिकी से अनुसार आम सेंटेंस तैयारी कले आशा करें बुझीपारे एवं देखा कौन ना निगेटिव इंटरव्यूटिव सेंटेंस निगेटिव इंटरव्यूटिव सेंटेंस देखो निगेटिव इंटरव्यूटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा कौन रही स्ट्रक्चर देखो कौन रही एम इज आर यहाँ आम या पूर्व आलोचना कले एम कौट लगे इज कौट लगे आर कौट लगे आम या पूर्व सेंटेंस जो तैयारी कले से जानले आउ आलोचना करवानी तापर सब्जेक्ट निश्चित रही कौन रहा नॉट कौन रहा नॉट कारण से खाली इंटरव्यूटिव सेंटेंस तैयारी होता खाली प्रश्नसूचक वाक्य तैयारी होता एठी कौन हो ना प्रश्नसूचक सहित अर्थ पुणी निगेटिव सेंटेंस रोचे तो निगेटिव इंटरव्यूटिव निगेटिव रोचे इंटरव्यूटिव भी रोचे दीटा जिन रोचे तेणुक यहाँ भर्बटा प्रथम आरंभ है यहाँ हूँ कौन इंटरव्यूटिव सूचेला तापर नॉट रहा यहाँ निगेटिव सूचेला निगेटिव इंटरव्यूटिव दीटा जिन रोचे
तापर कौन रही रहे भर्ब आईएनजी मेन भर्ब आईएनजी रही ऑब्जेक्ट रही ठीक अच्छे ये गोटे रूल्स गला गोटे स्ट्रक्चर से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ये गोटे स्ट्रक्चर आ गोटे स्ट्रक्चर अच्छी कौन ना देखो एठी से एम अच्छी इजिंट अच्छी आरंट अच्छी ये आपण कहे तो ये एम इज आर पूर्व स्ट्रक्चर खाली एम इज आर था ये नट लगी कि ये स्ट्रक्चर कहीं अलग आसीगला ये एम खाली रहा एम रही नट फट ना इजिंट इज नट अच्छी आर भी नट अच्छी कि ये जो इज नट अच्छी यहाँ कौन अच्छी ना कंट्राक्शन फॉर्म रे अच्छी इजिंट होती इज नट है इजिंट होती इजिंट अर्थ कौन यहाँ हूँ कंट्राक्शन फॉर्म बा सर्ट फॉर्म रे लिखाई इजिंट इज नट हेले यहाँ नेगेटिव बुझेब किंतु यदि इज नट जगार इजिंट हो जाए हूँ कौन कंट्राक्शन फॉर्म बा सर्ट फॉर्म यहाँ से भाया कौन है आर नट हो पारि था ये पूर्व स्ट्रक्चर कौन आम आर नट करचे ये कर आरंट आरंट अर्थ यहाँ हूँ सर्ट फॉर्मटा बा कंट्राक्शन फॉर्म आम एभली भी करें एभली भी करें जोटा कले ठीक कि यहाँ हूँ कौन केवल नेगेटिव यहाँ हूँ कौन नेगेटिव सहित कंट्राक्शन फॉर्म जोड़ी रही बा सर्ट फॉर्म रे नेगेटिव करछे आपन कहे ये जो एमटा एम रे कहीं नट लगला ना आपण मैंने शुणु जानतु जे एम रे कौन ना एम रो कौन सी कंट्राक्शन फॉर्म ना इज रे अच्छी आर रो अच्छी किंतु एम रो कौन सी कंट्राक्शन फॉर्म ना बा एटा सर्ट फॉर्म करी हबो ना नेगेटिव रे एम को जब आम नेगेटिव करी एम को आम कंट्राक्शन फॉर्म रे नेगेटिव करि परिबा नाही एभली एम नॉट लिखि परिबा एभली आम एम नॉट लिखि परिबा हैला किंतु एटा को एम टा को कंट्राक्शन फॉर्म रे नेगेटिव करि परिबा नाही से नियम किछि नाही करि हबो नाही तो बुझी पाले एम हे परिबो नाही इज हे परिबो आर भी हे परिबो तमे जानि बोले स्ट्रक्चर तापर सब्जेक्ट रहिबो तापर वर्ब आईएनजी रहिबो तापर ऑब्जेक्ट रहिबो दुईटा स्ट्रक्चर जानीगले गोटे हूँ केवल नेगेटिव गोटे हूँ कंट्राक्शन सहित नेगेटिव आपन जोटा चाहिए से करेंगे एवं सेंटेंस तैयारी करवा देखो फास्ट सेंटेंस कौन अच्छी मु भात खाऊ ना कि देखो मु भात खाऊ ना कि नाही अच्छी पुणी की भी अच्छी नाही अच्छी पुणी की भी अच्छी अर्थ ये नेगेटिव अच्छी पुणी इंटरोगेटिव भी अच्छी नास्ति सूचक अच्छी प्रश्न सूचक अच्छी दीटा जिनस अच्छी वाक्य तो मु भात खाऊ ना कि कौन आसो ना प्रथम तो भर्ब इंटरोगेटिव आम कर कौन भर्ब आसो है आसीगला एम आई पाखे कौन हम एम हम तापर एम पर आसला सब्जेक्ट है एम आई तापर आसला कौन नट जेहेतु यहाँ कौन हो प्रश्न सूचक सहित भी नास्ति सूचक हो तो ना एम आई नट इटिंग राइस जेहेतु आई अच्छी एम है मुर इंग्लीश आई रर्ब पर सब्जेक्ट रहा ये कौन रट रहा मूल भर्ब इट आईएनजी है ऑब्जेक्ट है राइस तो एम आई नट इटिंग राइस ये गला कौन ना नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयारी गला है अच्छा तापर देखिबा जेहेतु एम रो कौन सी नेगेटिव कंट्राक्शन फॉर्म नाही बा ही परिबो नाही सेथिपई मठी लेखि नाही केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव करा है एबे देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस रे केमती तैयारी है देखंतु देखंतु सेकंड सेंटेंस को आंभे भात खाऊ नाहु कि देखो एटा क्वेश्चन मार्क तो रही आंभे भात खाऊ नाहु कि कौन आसला आंभे कौन इंग्लीश उई पाखे लगे कौन आर लगे तापर आर हो गला आसला कौन सब्जेक्ट है तापर रहा नट है इंटरोगेटिव नेगेटिव हूँ नट तापर रहा मूल भर्बर आईएनजी बा इटिंग हो गला तापर आसला कौन राइस हूँ ऑब्जेक्ट तो आर वी नट इटिंग राइस ये सेंटेंस तैयारी गला ये कौन नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गला एबे तो यही सेंटेंस टी आम तैयारी करबा यहाँ कौन ना यहाँ हूँ नेगेटिव आउ इंटरोगेटिव सेंटेंस किंतु यहाँ हूँ यही जो भर्बटी कौन अच्छी कंट्राक्शन फॉर्म रे अच्छी बा सर्ट फॉर्म रे अच्छी कोटा आरटा एबे देखिबा कौन ना एठी होतला आर वी नट इटिंग राइस एठी कौन हम जो कंट्राक्शन फॉर्म हो कौन हम ना एठी आ नट रहिबो नाही ये आर सहित नटटा सर्ट फॉर्म रे जोड़ी हो तो कौन थिला आर थिला एठी होला
ଆରଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଗଲା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ନଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ ନଟ୍ ଆସି ଏଠି ମିଶିଗଲା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇକି ଆରଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆରଣ୍ଟ ୱି ଇଟିଂ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଇଟ୍ ଅଛି ତାର ଆଇଏନଜି ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଇଟିଂ ତାପରେ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଉନାହଁ କି ଏଠି ଆମ୍ଭେ ଥିଲା ଏଠି ତୁମ୍ଭେ ହେଇଗଲା ବାକି ସବୁ ସମାନ ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତରିକାରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ତ ତୁମ୍ଭେ ଭାତ ଖାଉନାହଁ କି ତ ତୁମ୍ଭେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ୟୁ ପାଖରେ ଲାଗିବ କ'ଣ ଆର୍ ତାପରେ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ତାପରେ ନଟ୍ ରହିଲା ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ বা ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଆର୍ ଏଠି ରହୁଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ରହୁଥିଲା ନଟ୍ ଏଠି ନଟ୍ଟା ଆସି ୟା ସହିତ ଆର୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ ମିଶିକି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ ଆରଣ୍ଟ ତାପରେ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ରହିଲା ଇଟିଂ ତାପରେ ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ଖାଉନାହିଁ କି ଏଠି ଆସିଗଲା ସେଟା କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏମ୍ ଲାଗିବନି ଆର୍ ବି ଲାଗିବନି କ'ଣ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରୁଛେ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ବ ଆସିବ ହି ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ହି ତାପରେ ରହିଲା ନଟ୍ ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ମୂଳ ଭର୍ବର କ'ଣ ଆସିଗଲା ଆଇଏନଜି ଇଟିଂ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ କେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଇଜ୍ ଏଠି ଆସିବ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ ହେଇଗଲେ ଇଜିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନଟ୍ଟା ଆସିକି ସହିତ ମିଶିଗଲା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ହେଲା ଇଜିଣ୍ଟ ତାପରେ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ରହିଲା ଇଟିଂ ତାପରେ ରହିଲା ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ସେମାନେ ଏ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲା ତ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଦେ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ କି ଭର୍ବ ଲାଗିବ ନା ଆର୍ ଲାଗିବ ଦେ ପାଖରେ ଆର୍ ଆସିଗଲା ତ ଆର୍ ଦେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନଟ୍ ତାପରେ ଇଟିଂ ତାପରେ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ଆର୍ ଥିଲା ଏଠି ଆର୍ ଦେ ନଟ୍ ଥିଲା ଏ ନଟ୍ଟା ଆସି ଆର୍ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଆରଣ୍ଟ ଦେ ତାପରେ ଅଛି ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେ ତାପରେ ରହିଲା ଇଟ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବା ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ ଇଟିଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ତ ଆରଣ୍ଟ ଦେ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଏଭଳି କରିପାରିବେ ବା ଆର୍ ଦେ ନଟ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଏଭଳି ବି କଲେ ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଯଦି यार पूर्व वीडियो गुड़ा देखी ना टेन्सर जहाँ पूर्व वीडियो रही जब देखी ना ताहले मु यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीजिए आपण माने जाई देखि परिबे किंबा देखि परिबे किंबा प्लेलिस्ट रे जाई देखि परिबे। ठीक अच्छी आज एतिकी समस्त को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।